Self-defense nga may dala nga pagpangimun ang nagagwa nga senaryo nga nakuha sa pagpahayag sang suspect nga si Arnold Mamon Viejo, 41 anyos sa Barangay Cabugao Norte, Pavia, Iloilo, sa na-interview sang DYRP Live Radio Nobyembre 3, 2024 sang aga. Suno sa suspect nga kapila niya kabeses ginhambalan ang biktima nga si Joen Galvez Hob, 35 anyos sa Barangay Sapal, San Lorenzo, Guimaras, nga bayaan niya si Lynn, ang live-in partner sang sospitsado. Pangginsabat pa ini sang biktima na hindi niya mahimo ina sa baylo, nagkuha pa sang kutsilyo kaghana pa nga pagabunon ang sospetsado. Nasul mo sila? Oo. Manaw? Nga mo rin, muna tabo sa kuwan ko. Tadi nga kung namati, biasa kung wala ko man tani na mahimo siya. Oo. Tanaway, kung wala man sa kaya nag-adjust nga ikaw na ako, ito wala ko masangin tiro. Oo. Ang tuyo tayo suya, istoryahan mo sa sumang mataway mo. Subong nga adlaw, Disyembre 3, magafal sang kaso nga murder ang Pavia Municipal Police Station batok sa sospetsado sa Provincial Prosecutor's Office. Sa madumduman nga ang shooting incident natabo sa nagligad nga Disyembre 1, 2024 ginabulubanta mga alauna sa hapon sa sulod mismo sang beauty parlor nga ginarkilahan sa maglibin partner kag ginaistaran mismo sang ilang nga pamilya sa Gonzaga Street, Barangay Poblacion 4, Pavia, Iloilo. Ako si Abian Mike Istaniel, upod kay Abian Ralph Mosqueda para sa balita nga may integridad at prinsipyo. Live Radio.